आगामी 5 दिन पार पाणीपाग सूचना बन्यारे उबुटुबु हेब अर्धा ओडिशा ब्राह्मणी बैतरणी सुवर्णरेखारे बढ़ुची जलस्तर। वीडियो को संपूर्ण देखंतु जहाद्वारा आपण संपूर्ण सूचना पाई परिबे एवं वीडियो को गुटे गुटे लाइक सहित चैनल को सब्सक्राइब रखंतु जहाद्वारा आपण एई भई लेटेस्ट न्यूज बेटे सर्वे प्रथमे पाई परिबे। तो आसंतु संपूर्ण खबर उपरे नजर पकेबा। राज्य को पिछा छाडु नाही लघुचाप ढाड़ी ढाड़ी होई पछकु पछ आसुची गुटिए परे गुटिए लघुचाप जनित लगाण बसरे राज्य रे हाल बेहाल होइथा बेले पुणी आसुची आउ एक लघुचाप। उत्तर ओडिशा पश्चिमबंग उपकूल रे सृष्टि लघुचाप अधिक घनीभूत होई अवपात रे परिणत होईची। एहा प्रभाव रे आगामी 3 दिन जाए राज्य रे प्रबल वर्षा संभावना रही। आउ सेपटे अगस्त 22 किंबा 23 तारीख बेलकू ओडिशा उपकूल रे वर्षा लगी रहिबो। एथिपाई 5 जिला को येलो वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विभाग। प्रबल वर्षा को दृष्टि रखी आज 3 जिला रे स्कूल छुट्टी घोषणा कर अछि। सुंदरगढ़ भद्रक और जाजपुर रे छुट्टी घोषणा करछंती जिलापाल। ए सबु जिला रे आज सबु सरकारी और बेसरकारी शिक्षानुष्ठान बंद रहिबो। आउ सेपटे आज पश्चिम ओडिशा रे किछि जिला रे प्रबल अति प्रबल वर्षा नै ऑरेंज वार्निंग जारी करछि आंचलिक पाणीपाग विभाग। उत्तर उपकूल ओडिशा रे प्रबल वर्षा नै अलर्ट जारी करछंती जिलापाल। किछि जिला को ऑरेंज और अन्य समस्त जिला को येलो अलर्ट जारी करछि पाणीपाग विभाग। 21 तारीख पर्यंत राज्य रे प्रबल वर्षा लगी रहिबो। तेणु राज्य रे बड़गढ़ झारसुगुड़ा सुंदरगढ़ रे 12 रु 20 सेंटीमीटर पर्यंत वर्षा होई पारे। सही परी बलांगीर सोनपुर संबलपुर देवगढ़ और केन्दुझर रे प्रबल वर्षा नै येलो वार्निंग जारी कराई अछि। आसंता काली 3 जिला रे हल्का रु मध्यम धरण वर्षा नै सुंदरगढ़ केन्दुझर मयूरभंज येलो वार्निंग जारी कराई अछि। अन्यपटे चतुर्थ थर पाई पुणी बैतरणी नदी रे आसीछि बन्या जल विपद संकेत उपरे प्रभावित हेउछि बैतरणी नदीर जलस्तर। विपद संकेत 18.33 थिबा बेले वर्तमान सुधा 19.25 मीटर रे बन्या जल प्रभावित हेउछि। सेपटे अनेक गाँ जलबंदी थिबा बेले पुणी बन्या पानी आसिबारु बन्या विपद दुख बढ़ाई देछि। आउ सेपटे सूचना मिलछि वर्षा प्रकोप सामान्य कमिछि हेले पानी खसुनी। बैतरणी विपद संकेत उपरे उछुलुछि मारंदी मारी चलिछि। जलका भी विपद संकेत उपरे चलिछि। बुढ़ा बलंग खसुनी सुवर्णरेखा मध्य बढ़िबारे लागिछि। 3 सप्ताह धरी उत्तर ओडिशा बन्या दुर्दशारे छटपट हेउछि। तेणु पाणीपाग विभागर पूर्वानुमान अनुसार वर्षा प्रकोप बुधवार सकाळ जाए अधिक रहिबो। उत्तर और पश्चिम ओडिशा रे तापठारु धीरे धीरे वर्षा प्रकोप कमी पारे। संभाव्य लघुचाप दाना बांधि पारे पुणी वर्षा बढ़िबो। उत्तर ओडिशा बन्या स्थिति रे विशेष सुधार नाही। तेणु जाजपुर और भद्रक रे बेलकु बेल दुर्दशा बढ़ी चलिछि। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी आज भद्रक और जाजपुर जिला गस्त करथिले। बन्या अंचल देखिबा सह विपद दुर्दशा पचारि बुझिबा सहित रिलीफ और उद्धार कार्य तदारख करथिले। तेणु सरकारी रिपोर्ट अनुसार बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्दुझर मयूरभंज एवं केन्द्रापड़ा जिला ए लगाण वर्षा और बन्या रे प्रभावित होइछन्ति। 6 जिला रे 66 ब्लॉक 440 पंचायत अंतर्गत 100
69 ଗାଁ ଏବଂ 10ଟି ସହରାଞ୍ଚଳରେ 64 ୱାର୍ଡରେ ଏହା ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି। 6,85,169 ଲୋକ ଏଥିରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ସୁଦ୍ଧା 2,77,655 ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। 126ଟି ଗାଁ ଏଯାଏ ଜଳବନ୍ଦୀ ରହିଛି। ତେଣୁ ବନ୍ୟା ଓ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବରେ 42,216 ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। 961ଟି ଘର ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। 783 ମେଟ୍ରିକ ଟନ ଗୁ ଖାଦ୍ୟ, 1950 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଚୁଡା, 203 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଗୁଡ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ 69ଟି ଟିମ୍ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର 4ଟି ବ୍ଲକରେ ପୁଣି ବନ୍ୟା ଜଳ ପଶିଛି। ଭଣ୍ଡାର ପୋଖରୀ, ଧାମନଗର, ତିହିଡି ଓ ଚାଣ୍ଡବାଲିରେ 33ଟି ପଞ୍ଚାୟତ, 4ଟି ୱାର୍ଡ ଓ 134ଟି ଗ୍ରାମ ପ୍ରଭାବିତ ଜଳମଗ୍ନ ରହିଛି। ପ୍ରାୟ 2 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପାଣି ଘେରରେ ଅଛନ୍ତି। 1,07,773 ଜଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଅଛି। ଜୁଲାଇ 27 ତାରିଖରୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବନ୍ୟା କବଳିତ କରି ରଖିଛି। ବହୁ ପରିବାର ନଦୀବନ୍ଧ ସହ ଉଚ୍ଚ ଜାଗାରେ ପଲିଥିନ ତଳେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯାଜପୁରରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର ରହିଛି। 10 ବ୍ଲକରେ 2,84,578 ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 77,680 ଜଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଅଛି। କାଶୀ ଓ ବୈତରଣୀ ନଦୀର ବନ୍ଧରେ ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହେବାରୁ ଯାଜପୁର, କୁକୁରେଇ, ବିଞ୍ଛାପୁର, ଧର୍ମଶାଳା, ରସଲପୁର, ବଡଚଣା, ବରୀ, ଦାଣ୍ଡଗଡି ଓ ସୁକିନ୍ଦା ବ୍ଲକରେ ଦୋଷା ଲାଗି ରହିଛି। 18,682 ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ଜଳମଗ୍ନ ରହିଛି। ସବୁଠୁ ବେଶୀ ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଦଶରଥପୁର ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରେ। ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ 161ଟି ଗ୍ରାମ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି। 68ଟି ଗ୍ରାମୀଣ ରାସ୍ତା, ପୋଲ ଓ କଲଭର୍ଟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଆଉ ସେପଟେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ 9 ବ୍ଲକରେ 120ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ପାଣି ଘେରରେ ରହିଛି। 2 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ବନ୍ୟା ଓ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅଳ୍ପ ଭାବେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ବିପଦ ସଂକେତ ଉପରେ ଚାଲିଛି। ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ବ୍ଲକରେ ନାହିଆଡିଆ ଗାଁରେ ରାସ୍ତାରେ ପାଣି ଚାଲିଛି। ନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର କମିଥିଲେ ବି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ 97ଟି ପଞ୍ଚାୟତ, 453 ଗାଁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। 60ଟି ଗାଁରେ ଏବେ ବି ପାଣି ଘେରରେ ରହିଛି। 2,03,878 ଲୋକ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। 61,000 ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। 65ଟି ଘର ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 16,000 ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଏବଂ ଆଉ ସେପଟେ କେନ୍ଦୁଝରରେ 78ଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ 12,000 ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। 969 ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ 22ଟି ବ୍ଲକରେ 126ଟି ଗାଁର 27,000 ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ ଆସନ୍ତା 22 ଓ 23 ଅଗଷ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏବଂ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସତର୍କତା ଦିଆଯାଇଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ନୂଆପଡ଼ା, ନବରଙ୍ଗପୁର, ସୋନପୁର, ଦେବଗଡ଼, କଳାହାଣ୍ଡି ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ହେବ। ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ମାଳନ୍ଦୀ ଓ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିର ରହିଛି। ବୈତରଣୀ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ଉପରେ ବିଭାଗରେ ବିଶେଷ ଫୋକସ ରହିଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ବଢିଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ପହଞ୍ଚିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଗାଲୁହିଡି ବ୍ୟାରେଜକୁ ପ୍ରାୟ 5,500 କ୍ୟୁସେକ ଜଳ ଆସିବା ଫଳରେ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ପଶିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ତ ଏହା ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା। ଆପଣମାନେ ଭିଡିଓକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।